Sakuro to note kote motoye. Sakuro to note kote motoye beso. Ana tetela te kote yoto ila weaso. Sakuro to note kote motoye. Papa, mama, ana angeso, ana lingu, ana chiwa tuila na njangu tudu. Sola kinyu dudu lo ngombe. Anyolomba dimiti. Himo kamboto yegene kiko usani. Kiko himo kamama na atula njangu tudu. Karangi teketa dimembe. Iko luguma dimiti. Tuku nyuchike. Ana angenyu, ambuchasu, ana wasisaku. Yorongi uhako na wanyusha. Wa rekomandasyon nyo utolongi. Atuil wasara akambuina na demba. Pato sake. Lula iwanja aso angelo. Kilutu kalole. Tuni kwa shonju tetimala la sauda su. Tombane ulando ambo tokende. Ambo kende anja utundu. Ambo koma lukungu. Ambo tete panjolu uchawakisu. Kute kumbuka wato hemola. Ikambula ndone kolifula. Yuhu yandia samana ne kolifula. Analingu dambo ya ne. Iko chambadiko. Ina katoshi te diko tangaso. Lando soto tola kasulendo ayonga lushilo. Umalao kili kukelo seno la wane ujashaye, kukelo seno la wane wasenaye, lukucha tukambu tone solanya lushilo tondo isango. Kahindi aya kimo bishana moyolanya. Kasatu unyate kesasu tuyali diko ya meto to elitini to kakitola la sawo kanei wealanga kosula kana salalu kashi osalonya lake dawadi diha kirito senyu cheto to luchuku undita lungula ka yema. Milele évêque wa Église du Christ au Congo 28e communauté méthodiste unie. Analengo lo Kristo Jisu ujaunya shungo di miuko unjashi zambi olombodi ulamiweko kwa unya shungo te ulando wo kaso wa coronavirus COVID-19 ewe komete shwa kuwena lo aledi umaluwa ijekina ndushwa newena kene keta lu jasuliti na kene jekalika malane lu vile ka Kishasa. Tatu ya alaki la donyo. Tolemia elembe watu tewo di kambudanja koke tuya kuke kunya shungu tukuke popo. Tolemie ajangu watu teiwanja asuwa woja dia mbeya nongosola la koke elembe wa pudi. Shoko wujawunya shungu tambu humbanja kimo oteko ya ludombelo. La nomba ngresa kawunya shungu lisu la tondu kadika mune dili solution kadio atatanima. La malomba su katuja kia shula afundi luikila uko akambu ufundami le sambuwa Davidi akumia hindi la satu. Kile la tuya la kaunya shungu lulikiwulu che. Katu jelu nya katu shawolaji. Oso kile duidia kimi uko sambisha. Uko la miwe kokole nyunyu che. La tuya la kazambia to chokole. Ana lingo wase sankuru. Kana ombosanga na lu kodo la yani lu tomba ketafumba. Neli fumba rambu to elongelu keneliko alikoli fumba ngala dalo lengusaku. Paka njila kenekatu tewa minganga anaka woto kalasa kushumbia wuhako na washundoshe idimukene. Katondo ahabishana to moyo la lowo ahabishananya. Kahindi ewakwe heshimo paka wemba asula kesaku la sawoni. Kasatu nye chanda ukumbata nilutoka kinda na nonana kamemba shila. Kanei kana umbosanga na lamela elu ukulu kangona nyo kanga nyo jashi lulu wanja kanga lulumu suke pumbaka njala kanga distance da 1 metre la masanyo. Katano kana we umboka yongelu nduka tuka kesonyo kana loko sula kana
ohengelo kema dimena kanolembe rambole kesaku chokale munganga utu tu tewe tewe munganga de kola yonge nda yokote kene kasala kana wela akidi ko kanyi kana wela atoi ko we papeo mamewo sokodeye okoloboko osaka hiyama analengo okomba lambo ya lonelita o coronavirus meten jamalu ijara vitale okwamba otola kaso lo Congo keme jasho kokala mboka dambo otola kaso lo Sankuru kaso paka shonja ko keshwa Amerika mo ekanga wata atanema okone yimaya elembe wato chicha inganga da shonja koke ili njala la pudi libole chedeso oyadi luludulaye oyadi lulida kamero tumu oyadi lo ampitadi oyadi lo ase kanula wana che paka nongosola libole njala pudi olembe wa hendere solanya esangwe fola lolushi ayo solanya la savon la ashi savon ke mala ashi ko solanya lo toko la ashi eko paka ayo tola minuche lanja mbie chikambishana moyo uho kutikeka lonya kumbishana moyo chika nona na uho mutike ole akenda wanona na kala na che tila mayo shila lokomba lone kini katoyoka lo yake waambeke lusho kangi itanda kanga festo na wana cheto tukuchika ichuma nero difula duliki ato atano analengo électeur Amialo Sankuru ndola loja plus particulièrement dambo shawonya shongo Lusaka letina keneka dibisa wala laju mumbolengi yambo tomba nye damunyolomba danyumumba demba dombo cheso ho cheda ha vyocho a passager chokalangelo do marangelo da tunja kale bon analingu che uka oteletoso numba otelawati su e lola kalangi kuma ima message luke negina la himoka coronavirus yimi dalangu telawati su ambuchwa kiswana wati su akusesu akenyi payefo la tifoid wakamfufula. C'est parce que je commence à avoir à disposition à temps d'appropriété d'arriver à tout le monde répondu à tout cela. Vous voyez, il y a un coronavirus, il y a un qui est solo. Buka cash. Il y a un buka la kasungu. On est l'Italie, on est l'Allemagne, on est la France, on est l'Espagne. Vous avez vu à tout. On connaît. Tu nouveau chou mbia donné himo kiko mbia tu la himo kine to kunyama kala plus facilement que sida comme là où on est au kosula qui était là sur un boutonja virus qui nous l'a pépé ou qui n'a pas se les himboa qui n'a non y'a qui dit que t'as bouton. Donc, il faut respecter l'institution de chaque gouvernement. Ja monga bochaka nyoshiche. La tout kosulaka saro nyanga de façon ka doit stopper quand micro do wahando chez les donc monga toute la distance est à 1 mètre quand nous nous quand on m'a caché kana luku na bie kana nangu bie la no akie kumunu ha respecter distance ya 1 mètre analengo wanganje kula dimila kinyu honorable André Tambwe na monyenya jembetelo ya uhako na wahomba su jaka kenda lushinye hindi yambutumba nyangula ndo itazo coronavirus lekechele onyachebe kuma solanya wake puli na savo kitula la mshara wa mbikasha unyako wame wate wamboka imalo kosu ambulanga tonja lukahe ja okota ya lunya kosula loko abonyata yeteta yala la distance bitate
kakitono lusi kaile lukuyilila tono lula kuyililo kon lula kuyila lulu nyane lumu au moins 1 mètre tako oteke taso paka tako do to lula selo tukina unye ya tondo kato enela to kambe lota maske kakie kili aha kene kakosuluto kuma lo hembae anakateke tuto ngotolo nyo wake ahutu kango to inyo kisone ulandungu iko watu kapanda shisha jeni ulandu wambu ya mete lonyo ileko lonjaye wane wambu vobu koko iko anangesu wanakina wayonda mato huwa kodo tu wiki ko kambe utuleke chela to yelandi achuka ko che wane waketeka tutundu ono tetela chela to yela oshi jembetelo ya sanya lukumulone usikono tetela che ya la maleke che lende do sala keneko taone wa geste yikuki tukakitola rolandone to kambo chetu tukakitola rolandone tembe sala onde to sale pudi la saso la nya wake so nyache la mawasa so la to distance dongi wamboka imalo kosu chat chukula ke dalonya sula loko engaloko ko ekalo ya lonya lake onyache solanya wake pudi haka nyeni dola ya hole watayetita susa sukana lato kanga lati alumi kanga lena somba yango yande to jase lulu dumbulikili kamwe badi kambuda cha to choka to no wanu lubara to choka to jase luludu wambuka pa numero kasha nganga waki sone nyele loko kuwemba wele malitika ke kaludu to jase tomba mikili soche loko ngwashike makambe to itula shokumana tuchike kambo atukambo tekaso tutambuko dima moyo kuwefonyone koro kakiane tuchuma kutulunya tukakutwelomo wakati kembishana tatukumba mashini yende kangala sasu wane wuto wanalo ngenyi tuchike mbishana moyo lanya tuchike mikanelo lusaka hiya papa la banyo butu la bondo wana wasisankuru wana senkole jimojesu kama loko lambo sutipilande jeni shimilaje kamubutu kumiaje anko maunga kajungambo itubakemba wanjio kipafula kechu tubake la so ino son banjike la so ino son de banjiko landu kanyo mbuyo woso ite ongete jimo ite ongete lokido mbuto ye la rambanja itawo coronavirus la covid-19 uya kanto upaso ni kupolo upaso ni lenge upaso ne ufuji upaso ne kangalo samba ipaso no sungu ipaso no tudima uya kanina ntafumoche binoso okukaso nangangidimo okukaso nindosa elembe yimbuto chikila masilita elembe buto chikila me amunganga elembe ko bigikina bina che uyale wempumba kan sula ewo posule wala saboni ke bashi ke tola lompoto désinfectant sula ke wo bina che jensa wula la vinako pumbaka benjala distance je 1 mètre di vinako la we injala kunu sawula to heta kengo toko to heche ki vinanta heta apeka de loloi wantu fula to yalake intache la vulu la bana ko la fuboke ko intache la vulu lo hwelo neli ko heta kama lo hwelo nelo heta ka tongewa kama do heta lo kongo demba ntekoleki akambuche demba ndoleki kete fumoche toba to kokie demba to kokie lo seno ndoleki ogumba cheke mikeso ni honorable le tap madibo député jenyon sona miwonyo wo nyato milana la Kinshasa mpisha wo ponya donyo lindira ka kambo lusaki fula le antu amfumoche ana lengo wa chisampu moyo wakinyu one eko ona ngenyu eyanyu Benoît Olamba et président de l'Assemblée provinciale de Sankou. Et là, l'ambo yale nous la message wa chiche. Message wako mindana kala himo kene kambo sucha njao tundo elo kita ovate coronavirus. Himo kene kiko himo kakol kiko mete tulukisone no asundu amusale makimochi davo duva richesse yaso davo tusunje kangawo no iko ikambo
hemo kingo keta wa coronavirus keko lo tangango tomo chitatu chich tahe namo wa shua kisu tangango tungu to hate engola shua to mbate engoye mumala ni cholene batata sekwela hemo kutaku kaneka anja utu nyomembe akaso itaji ila aso équipement ila aso imaye kanga yako ena malwa pharmacie la tuila aso anewe tasoshate ngangala infirmier wanahomba tusake vobule équipement eful dobula holiwa mena wa voto sans charge dingolo sans kugu nakatambunda mala imoke banyolo mbaso analengo da isho mbosa conscience kambuhemo keneko malengo akaso tayo refula kuya okikanji toshi précaution tolemia awi wakalongo wanja uja l'équipe de riposte kakiso kalu République démocratique du Congo nous la qui consigne nous chaque autorité locale ko a contact les wanji malingu au niveau national le sac message ili bana nango ya Sankuru mpoyo ola osangelaka mpoyo okonda loku kwa ono nene londe tiyo coronavirus ou covid-19 lo yali solo lo yali ufoto loko lu fukai wote pole tambesoko boto ndoko nka ilemya bebe kweto sangele nganga bobe kondoso loto sasana kendewo ndai sasana nko wombe echwa wondiko emboshila bobe kondive to ya kaisola kabewo etambe biala saboni lotoko yo inda virus eko ifo pousser saboni bobe kondisat kinalo fumana lokaya ni distance inda prise au moins 2 mètres bobe konda boni nenyi loto yalake lisokamake elomba nda tolaka kinananteko bolingako elinyo biabana nda Sankuru melemi vice-président ninyo ya assemblée provinciale honorable Anatole Dilomba Lokoto bata tu ibamamu ibansonga bons ba Congo mujima kadintamba kubikila nana ababa mu province wa Sankuru mu territoire yenda yonso territoire wa Lusambu wa Lodia wa Katako wa Kole wa Lomela wa Lubefu wakubambila se bisama chifufu cha coronavirus chiji chishipa kachi iluseto na kubwa kupanda kuchifufu echi tudini cha kulonda meili mikando d'abord ili mfumo ditunga mutopeshe ili ba mfumo babi bamba lubishira shilanga batopeshe ni badi meili mikando ali ministère yetu ya santé mitopeshe wakulon kunemekela hygiene kusukula byanza ni sabana kuchikondo kubenga kwelanga na byanza moyo kubyanza kubenga kuimana pagwifi ni bantu babunya ni munkachi mwa bantu kulama distance ya 1 mètre ni wewe ni sabana wa desinfectant kuikala kulaba kubyanza tusomba ikumbelu yetu kubenga kupatuka chana walu jisameji jijiji shipa kaditetu tudijishinga ni papi tachipupu echi tudisanga ni mubunyi bwetu walu Sankuru wetu Lusambu wetu uchidinetu dijinga twase lengo la tundula nyusha mo wifula iko onangenyu honorable José Dambo élu en Malo circonscription électorale Kakata Ukombe élu au niveau de la province la kalangi saula lanyu imachiche lu ime makambutu yile kene ulando wambutu yile o coronavirus himo kingu kikomete kahuha spekiatu donde himo kikomete edati kunjila ndulu ijekina atuikumvo effectivement loko tamuhumba observe wa mesure ya kasha leta laso yinda na kudi dashumbi ohimo kene
litenike sukene tambuhumba mbiwo mbishana moyo walanya mbe akatelikambuso lakaso ayushaimapa nedalakaso wehashona nyomoyo utunuunu wauki kukutambu letenikene tambu kuka mbiwo mbishana moyo wanya nedahemo kene sambe kalumoyo shukukambukana luduiso ne luperiode kene atukukimbishana moyo mezire wahende toshone we ikola ambu membu kaima lokosu okoswelo akie ndikadimena kosulwa kalodimboko neda himokene unyayo yokosula losoile biakanjukutanu tukundisa bime tusula kanya tinefula la savo kana kamunganga kana savo ka maluku tena la tena loloshi tohombi to chikala la wangelo yaso dambiwo sambisha himo kene chiano hata ungilato kana welambonga lato kuembe ya kiumba pulula mayo kusake osombi maya tukanita kamarangi échanger lanyu ya uyenda na la sukana lutu tambomba mbishana distance unyasa ulaso da au moins 1 mètre et demi da keneka taye utwayuka mais keneke la ye katusambe kilinde ndunde kelande katusambe ki jaliye analengo ambuchaso anaso dimila kinyu président ka kuchwana mongo vikio wanga l'ambeta oda sala vidéo kenelo il est par rapport la kene kambuto commun et akoye longelo kene atufulawe ko kana donné coronavirus et ko dikabuda kashi analengo wa mbapa wa mamala malanga ni dikabuda coronavirus et ko dikabudele mete atuwe ko ta chine ha coronavirus hasone kangu toto coronavirus e ko ha to takangelo ne ko to akona bi osongo chende motoka alors tambonyo senga da lawa putu kanala de la kishasa lele wa infrastructure wo hôpital wa ema mena atuwe konvo konna kala kasolo sankuru hemo kene moto lenda yoto kome e kwa hula mo chule bobu kanga la seringue hawe kenege ta o désinfectant naka hemo kene mbotolo sankuru wa mbapa wa mama tayo usoa ohuesu tata suwaka banyolomba milo sengo che da la mire hemo kene kamboya koki komete to yange wo show observer wa règle no wa sha l'état mbuto teda a show bishana moyolanya ndo OMS eko assiste da a show bishana moyolanya da ona hawnele la pake ngukano ndungu ndu show sikana osokele règle watundo aha enjoy no ne oni kolos do senji kana ngandi parce que hakusha moyo évitons d'ambishana moyolanya pour étant naka hemo kenambeta ayushana moyo hatu to shana da hende shi baka observer distance unya chewe malaso luto to observer distance da plus ou moins 1 mètre à la limite 1 mètre da we sukana luto kambo henga luto ngwe kwa hemo kana ndi we kwa to da hawe ndo shusika gabo so yateke taye ko kambunda lo dimba kana mboko lo dimba dande ndunda mbosa hemo kenga alors il faut éviter observer distance la matiketa sola da sato naka we bombuka lokosu ce n'est pas dit ka lokosu tiembele coronavirus mais naka ambulanga kosola par mesure préventive paka we kosola lolonya da kele popo asoi ya tokoke di hole dikina da vo contaminé atrakino te ko nyolomba lo sengo da ahasho négligé di kambos to kanenganji to he akambwato to kakitolaka to sangani ensemble da show combattre coronavirus e ko di kabudele mete ahasho bo he solanya unyache solaka nyaso la yema savon de sorte que termineke coronavirus microbe ungo wamo watukoma kaso ana wasi sankuche moyo kikaya lela masaso ulandone atutoteke lo nganji kayo utenya la masaso nyona nyu viki uwanga president ka kuchwana mongo lusaka lando itali ko lambita oda biche kwa observer règle os merci la wa mama analingu che wasna sisan kuru moyanyu ndo chuche tambuyila alaku wambutusha iwanjasu ndwambuchasu ludietawo mutate
wa iwanji wa confession religieuse wa leader politique ya kisu lukeneki ndana la himoka coronavirus, autrement dit COVID-19. Ko watu wotakalo teketa suone habi ulaka onanyo jovula hyonge menyi social anase groupe ka dynamique la kaso dasho nongosola akambwane da iwanja aswene uhutu nyuteso wa église ndo iwanja aswa politique nyute dikambune dahi mokambo tokene dikambu kene kayaye uhatu takalote terasone dai ndikane kunyumbi ya kanyati ukanga mvula pakasanganyira luwangu domba nyolomba su dambuka la kwane kene kututiwo tu kishuche dikamboda ifulaki maludimu lusaka danyu njira ala kwane da shumbiwo kolo kan tu dahato tukumera kasu manyolomba su shuche da ala kwane njira madimena lusaka dimila kinyu yone Michel Ange Lokoto d'Agril, coordonnateur national ka dynamique la kasu pour l'unité et le développement du Sankuru. Ambuchwami dimila kateketa unyoso kumulami idokse bieka umungu likona nyomochi lile ratewa kichasalaze la bola ngambisha message le problème karimo ki la sushi ngehinde liku nomba apatu wa Kinshasa le Sankuru voir même à l'extérieur wa ngilu kasuka ujasone na molo mara kuchele ninde o tellement président la himo kene oshi wa mesure ya propriété c'est-à-dire à unyache la sulakanya lashi chaque seconde qui donc comment tu as ça lashi kwa kama sur place d'ave sulanya et en plus na wa muka par exemple imano ko swa mukutane ko enyanga d'ave ko sola mais on a ko sole pour qui mekilanya et ma mouvement chichi ave éviter mo iko vija ko sola donc il faut que da éviter microbe mukotolo l'onyo et après mesure wasato par chose respecter da chouchouka na kasuki donc à partir de 1 mètre et demi il faut autoriser da choucha olaka et na to amboka lokosu le ndera bosa cache kene ko ngota da éviter ngaka contacter la to à tout moment mais conseil kati na ka komi le ko muleka bisha et ko problème ka moyo tellement que t'as que ça ne l'ose non la soudaine chaîne à molanya à tout moment donc désormais moyo lualanya luala tama tout que bachika onde to chike donc tout ça les cas moyo italien jusqu'à toute la solution ka himo que na mairie d'état envoyer à changer dans toute la solution mais avant que l'état chercher l'auteur à coquer tout respecter la mesure et surtout na ka bula tout moya ça c'est mieux et chika la ngelo donc otombe lo bien to mana hemo lo tadimbo kwa data amuchi la to mais na cho mo ba pida chuchi kalo angelo ndo ta ka mo ga plus de 1000 chances da cho mo ga hemo kengo donc ala de la chuchi se ka o tetelo toi lo rezo hemo kengo donc vraiment to le président ce qui est message à moi le chat da o tetela chere ndi o a suivre message aussi puis o trop site o a dire ana waswa to chichi o a dire du comment il a suivi par là vraiment to na mesure à suivre la conseil da hashushira ka moto to le mo ka mo ya kene donc on a mushima analengo ano assistant courtier politie wenyu onyuila message ya do chamid ni ona ngenyu maître Armand Lukika e ko para loto ahimo kene kambuya lanja utundu kene kata yakatu ndu kata himbula seno yatu mbanga sukahana message on da shombea uhako nanja aumba ndu nenya elembe la dijango di wanji wangilu katundu ka molombali nyu ikoda nyuminya woma tanyuka ke woma iko tunutu ongila confiance dandi ayumba ngiru ngimo kene kuna ka wambunya woma kueta tenjila elembe watundu ombaka sulakanya unyache
quelques minutes après kanga amutumba amukalula solanya amudi wala lukuki we solanya amudi wala lukuki la mutuka we solanya ambo we solanya kahende moyo walanya tanyushana kishinye tayo kalula shana moyo shiokuya shinye moyo lunyu kasato otuche regarder la distance da 1 mètre nya yo garde distance da 1 mètre ikoda mindo ya tumba malunyu ande ya tokokila holi wa homba yambo sahimo keso ayo tukimanyia dasho mumba lo seno la kiso ni mayutale parce que lo seno iko humba domba lomba suda anase sankuru di hole chedenyu nyoni uhuanyu nama elembene kanei nakawea de kosole kanoate sale lukashi ko embo salunya lakie ko endi halunyu we kahia kana kosola ko embijangane dawe tunja mindu mikrobe nye ya tukitalo kina da shombi chatu waneweri sukaso onele elembe uchisha wanewia iwanja angelo la wanewa kamba lutumu nyena na aloseno da shombi anja alama lo elikokene kisula himo kene kata yakatu kata himbola seno yatu undu onemba kungi message ami wadi minute nyano asisa nkuru di ole cheda onyuila nyosh message one nyoja en pratique da shumbuka lo seno la kiso nanji ndo shumbulila ngefula no saka ndi muso kwambila bana betu kulusambu nebe ni sankuru mutima mwabudu bandon disama dino dibumvwe di ndiabulele idi dishipa kadi ni luseto dishipa banene dishipa bakese dishipa bakulu dishipa balume dishipa bakashi nenko bimpe muntu ni muntu adikube kujowa jamaa ikubyanza minute ni minute kudilo ata maske umungalo achemu wewe mumvwe ukadinalo kukosola kwebe munkachi mwadiboko ni ntuminu wanga tajibeji upemba tuminu wimanji mukwebe kusema nende pabwe nikale nende distance nasha ka distance ka metre umwe nasha metre ibiji nenko ni twepo ke twetu bonso disami bana betu bakulu sambu bonso badi bandonda kiwanyi message awo chela ni chakuno chibi lwanyi lunga yikilo lwa badi nabyo ni batupeshi fumu wadi tunga mwambe bwase udi ni kanto udi ni sabanga udi ni mayi udi ni dibeshi apeshe bakwene meme chela chakuno pa lwanyi mubedo twasakidila wenu moyo wenu beikala disama dipite nitulokumonanga walundindo kulusambu pachasha apadiyo patukalala twasakidila nalengana ngeso walusanku lena twelanya holiche tanyisha moyo elo lakangite malinduda imoku kanyukene ikomete imokamete coronavirus eko realite to chike dambo kone kana sa to kumuka to palo sawo kana lo asangu ikomete kene ka homa sio salada sho prevenir vraiment na sho monga la kida ha sho contamina la masa na bishana himo kene paka tondo solanya onye di kunya cheto sola kanya onya da 30 minutes kishi kupra sola kanya onya cheto ngela pudi onya okeka na imalo kosu lo kosu ni ya lo kosu to kosula ke okosula kosula paka ya kosula malana yam kosula mane amosila neda onya yo ngalo sekai wa usha kana soyi onya ndo na soyi njo ndana dungunda mboto ndi hato ayunga dijama lo trahimo ndi hato kumelanga autasha kina asomalo tungu tesate kanga luengo kanga la matengo paka mshaka 1 mètre distance ikambutishe pa shomo kala 1 mètre distance onde fi wanenga paka bija sangri naka dikamuda kutalabu wa bija sangri na eko himo kemesa kapam kawulo ka homba chibiato kunaka shota yongala tayo garde wa norme d'hygiène et tayo éradiquer himo kene to tayo kilenge manyo techo ahore chewenga supaka na ma règle d'hygiène pour qui respecter d'acho mbitanye himo kene tali nera toki komete osola kilo siche Robert Lombadou
on a ñu la tonière si tchèque tout ça de mes période de kena hatu kubeta dans suñu cha message on faut respecter conditions d'hygiène la massa so awele kadimena sauver o tekaye ndawenga sauver que sokole ki e madimena nenda nakakayo ngala keso ekayo ngadimena we sauvemi we sauver so kina ko sauver u jawo to tatushana ke moyolanya ahambisana moyolanya ke madimena ahone habusha moyo itilambo ko manke respect ndoko meitini kaneta usha moyo kanga malane kanga lanya ngana we kadimena nda shu hatunga keso etitayo ushila menaka sho mungala wa règle d'hygiène keso etitayo éradiquer himo keso ndo shu hatoto contaminer tayo sovakina osake analengo walo sampule likalilika ndo ana walo kongoche kambo ya nyute da ulandone wambu mana atolo anjawu tondo mete ulandone wambu kuma lukongo kaso banyolo mbaso dashu respecte keneka kate uanja angilo dashu sulaka anya unyache la savo kanga webula savo kuembosa umanja utuku wasuwa jaka na lumu wayo solanya anya wayo nga podi to garde que distance là ça soda 1 mètre ndo unyawa kosula soto kosula kilo dualonya daha soyi aso contaminer otokina tolota ki masque lo momba ehemba solo unyawa soda wambubu mana lo tulele lo lando da holando ngukosa to chika lilangelo to chike awoyi waso chumana apefula chumana atufula tatushana ke moyo lanya moyo ya bulanya tushani moyo we alitale dasho mbewo ulandone mete we kolonjaka atulange do ulandone kumalo sanku analingwa lo sanku kaanga dikohoda wanu tanu kahana ke kaangu usungwa foka nutanu takone autour du mahavo a microbe parce que là tu es dima rotokenda se falanga asunguye koshila na kulandone koma lo sanku kaso nganda yo ndonga onsola kinyu polidoro mana église au milieu du village président ka les amis de Sankou pour le développement chuta tolanga ka Sankou kaso la koka kimani ala kaso la kane kanga kana wagan kana ede ka wo chewa yolanga contacter wa médecin wa kiso iwanji wa kiso wana wa tetela wa dignitaire di mochi doteke chila andelo video kene kimo ede kake batelo hito tu hatongo nudika parce que pakali kimanyelo kake ka kimika ko sekono tetela che bayo ko ka Sankuru sala face la kene keta kene nyoto kimanya nange nu chika dilo Sankuru parce que hemo kene ayodaka to komala kaso ayodaka mais oluchichela yondoto vo bundo ko la moyen wa mbosa kango to prise de sang wa sala kanga test ndo wa soigner ndo koto parce que vo bukanga di mukado kanga auto chele neye kanyala kaso toma quelque chose da wala kaso kawosa keme le moment venu indaka wambo elo nyambo ila ambuchi nyambo ila na ngeso nyambo ila na nyu hako na wanyu shimbago hako na wanyu te oda shombeo hemo kende turaki kango to ishishora sasu sambia tukimanye na kashuta yolenya elembera wajango na utojeo ikamboda tundu ahashumbisha na kamoyo lanye huku tekeka au ameno mbuchi kanona kumbuchuma moyo lahindi wakatumbiye ma unyaka lole osolanya unyachela savo wayivite da membeana mbuchi membeana ngeso himo langilo nakawanguma na lona nyu wati saula ndi nyu ala yema chakudi ma distance kanga da 1 mètre 2 mètres awi ala yema dimena hakene kateke to malunyu kunju kumalo de bade ndo tuchike nona na uhoku tulungwana ka kima dimena do shinni la mambo ya himo kene awi ala dimeni fula nakashumbe tawo kwa shonenya etekete so watoteo eti hatoto shisha kango to ila masaso otulutuna nende aya umbe himo kene kimo ulandone hasono so position ba se majorité hasono se kondaka no sesu hasone lokoto tuche ukakamvu ndoni komeno hako na wavu asungu ukafunga kima dimena tu ya umbe Sakuro to note kote motoye Sakuro to note kote motoye beso Ana tetela te kote yoto ila we aso Sakuro to note kote motoye Sakuro